قسم بات زندہ ہے ہم نے دیکھے ہیں زمانے کے نشے کو فراز. ایک دوسری اور رکھتے جو شاعری کا کھڑا کر کے سے پڑھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے تعارف کے ساتھ کچھ اس انداز سے کرا ہے کہ میں اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا. لیکن میں کوئی شاعر نہیں ہوں. طالب علمی کے زمانے میں بیت بازی ہوا کرتی تھی اور وہاں سے کچھ راہ ملی اور وہ کچھ ایسا کام رہ گئی. تو میرے اشعار کو آپ اساتذہ کے اس میں نہ دیکھیں، موازنہ نہ کریں، بس برداشت کر لیں. میرے لیے یہ کافی رہے گا. مرزا غالب کی ایک غزل ہے جس کے آخری کچھ اشعار مسلسل ہیں. اے تازہوار جان بساتے ہوائے دل، زنہار اگر تمہیں خبر سے نازنوش ہے. میں نے اسی زمین میں کوشش کی ہے. کوشش کس طرح کامیاب ہے یہ کیسے دعا کریں گے. ویسے تو مجھے نہیں لیکن شاعرانہ دعویٰ ہے ہم سب ہو تو سامنے. مرزا صاحب کا شعر ہے کہ تازہوار جان بساتے ہوائے دل. میں نے رس کیا دنیا ہے دل فریب اور مائل ہوائے دل. دنیا ہے رہ گزر نئی سکون بھرائے دل. امکانات عزیز دراز ہے مگر اجل بدوش ہے. امکان عزیز دراز مگر اجل بدوش ہے. اصلاً جہان آرزو حسرت فروش ہے. زنہار اگر تمہیں ہم سے ناؤنوش ہے. اگر مصرعِ دیکھو مجھے جو دید عبرت نگاہ ہو. میں نے عرض کیا ہے حق سے نہ معلوم تو حقیقت آگاہ ہو. منزل پہ رکھ نظر اور جو جائے راہ ہو. حقیقت جن پہ غیر کی منکشف ہوئی ان کی ڈگر پہ چل اگر حقیقت جن پہ غیر کی منکشف ہوئی ان کی ڈگر پہ چل اگر عافیت گوش ہے. میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہے. آگے اس کا یا شک کو دیکھتے ہیں کہ ہر گوشے کے ساتھ. میں نے عرض کیا ہے جہاں میں رنگ و بھو میں سامان انبساط. دیکھو خوشبو بخش اور نگاہوں کو نشاط. لذت نار و نوش اور جسموں کا اختلاط. نگہت نشان جان لہن فرحان گوش ہے. دامان باغ بانوں کا پھر کل فروش ہے. اگلا اسلام تو یاسو بدن کو دیکھیے آ کر بز میں. سوال وجود ہے رہے کچھ نہ نظم میں. شکست حوصلے ہوں ذوق آئے عزم میں. مایوسی گھیر لے غم مر پر جا اٹھے. رجعت عقل و فکر و شعور و ہوش ہے. نیکو سرور و سوز میں جو شعور نروش ہے. شعر ہے داغے فراق صحبت شب کی جلی ہوئی ہے. عرض کیا پیاست ہے آپ کی بلبلوں کی ہم رہی ہوئی. ہر شعر سب اڑ گئی جب ترقی ہوئی. موجود یہ بشر کے اجزاء ہیں مجتمع. دیکھو مل کر کو خواب خودی خواب پوش ہے. ایک شمع رہ گئی ہے صبح گل خاموش ہے. آخری اشعار کرو. نعتیہ چند اشعار اگر عنوان ہے درد دل. درد کا چہرہ اشک و نالہ. درد کا چہرہ اشک و نالہ. درد کا چہرہ دل کی زمین پر. درد کا چہرہ اشک و نالہ. درد کا چہرہ دل کی زمین پر. درد کی روح احساس کی حدت. درد کی دستک عرش بنی پر. درد کی روح احساس کی حدت. درد کی دستک عرش بنی پر. درد کی عظمت سینہ اطہر. درد کی عظمت سینہ اطہر. تنزل درما شہ مرسلی پر. تنزل درما شہ مرسلی پر. درد کی دولت رحمت و شفقت.
درد کی دولت رحمت شفقت وسعت رحمت کل عالمین پر. درد دل وجہ تخلیق انسان، درد دل وجہ تخلیق انسان، جہاں انسانیت درد پر. ماشاء اللہ جی اپنے مدر انداز میں کلام سنا رہے تھے محترم نیاز بھائی جان. فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں وجود ملائک ہوں مجھے انسان ہی رہنے دو. عزیزان محفل اس پروکار محفل میں بہت سے صنعت شہر نظر آ رہے ہیں. ہمارے دوست عرفان موسیٰ صاحب یہاں موجود تھے، وہ کچھ سکون میں دلچسپی رکھتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ وہ بھی یہاں موجود نہیں ہے. ان کی موجود کا احساس ہمیں ہوتا رہتا ہے. میں جناب اپنے دوست کو بلانے سے پہلے قطع کرنا چاہتا ہوں کہ دے رہے ہیں جو تم کو رفاقت کا فریب، ان کی تعریف پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. اپنی مٹی ہی پچلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. عزیزان محفل اپنے اتنا خود تخلیق کیا کیجیے، سارا پر تلاش مت کریں، سارا اللہ کا ہمت آپ کی ہوتی ہے. ہمت کیجیے، اللہ کی رحمت سے دعا لگائیے. اللہ کی رحمت کسی کو مایوس نہیں کیا کرتی. عزیزان محفل زندگی گزر تو جاتی ہے لیکن گزارنے کا طریقہ ہو تو اس میں نکھار حسن آتا ہے. سکون تلاش نہیں کیا جاتا، سکون آپ کے اندر ہے. کسی نے آپ کو کہا تھا کہ دل تو اپنا اداس ہے ناصر، شہر بھی انسان کرتا ہے. تو دوسرے شہر نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا کہ تم نے تو اپنی کاغذ سے بنا لیے ہیں مرید، جس شہر میں بھی رہنا ہے وہ خود آئے ہوئے رہنا ہے. خوشیاں آپ کے کر دیتی ہیں. میرا اگر محترم دوست شورا حضرات کی لسٹ کی لمبی تو نہیں ہے لیکن نزاکت کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے. جناب سر کتاب شاعر ہیں، اللہ طور پر بھرپور لکھتے ہیں، خوب لکھتے ہیں، دبک پڑھتے ہیں. 2 کتابیں مصنف ہیں، عکاسیہ ہوں یا رانائیاں ہوں. ان کا اپنا یہ اچھوتا انداز ہے. صاحب اہل زبان بھی ہیں، اہل فکر و دانش بھی ہیں، بہت ماشاءاللہ میٹھے سے ہیں، بڑے پیارے سے ہیں، بڑے کوپریٹو بھی ہیں. جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے اخلاص کا وہ پیکر نظر آتے ہیں جناب، اور فروغیت بھی ہے. ان کی باتوں میں بال نسیم کی جھونکے بھی محسوس کیے جاتے ہیں. محترم جناب محمد فروغ نسیم صاحب، آئیے آپ کی وجہ سے تو ہم یہاں تشریف لائے ہیں. جناب صدر کی اجازت سے، کیونکہ یہ مشاعرہ جو ہے جو کہ اسلامی مشن کی طرف سے کیا جا رہا ہے، پرانی قیادت بھی یہاں ہے اور نئی قیادت بھی ہے، تو غزلیں تو دوسرے شاعر سناتے ہی رہتے ہیں. تو میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ مشن کے تعلق سے جو ہے ایک کلام پیش کروں جو مطلب کہ 1 یا 2 دن سے جو کچھ بھی لوگ سن رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک شاعر کس طرح سے سوچتا ہے. جی بسم اللہ. نظم کا عنوان ہم نے دیا ہے اسلامک مشن. چونکہ سارے مشن کے لوگ ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس محفل میں جو ہے غزل یا نعت یا ہم کے علاوہ جو ہے نا کوئی ایسا کلام ہو جو مشن سے تعلق رکھتا ہے. اسلامی مشن کے روح رواں ہے نصف صدی سے سرگرداں. اسلامی مشن کے روح رواں ہے نصف صدی سے سرگرداں. مغرب میں پیام قرآن کو پہنچانے کا ہے عزم جوان. مغرب میں پیام قرآن کو پہنچانے کا ہے عزم جوان. احباب و رکن کی کوشش ہے، احباب و رکن کی کوشش ہے، دعوت کا نشانہ ہر مسکن. جو آئے تھے ارکان وغیرہ کہاں پہ بہت دور سے، تو وہ ہوتے تو زیادہ مزہ آتا، لیکن نوجوان نسل تو کھسک گئی. پتہ نہیں شاید اردو سے تعلق نہیں یا شاعری سے دلچسپی نہیں.
बहरहाल अहबाब वतन की कोशिश है, दावत का निशाना हर मस्कन, इस्लाम पे कुर्बान तन मन धन, ऐ अहले वतन ऐ अहले चमन। इस्लाम पे कुर्बान तन मन धन, ऐ अहले वतन ऐ अहले चमन। मोमिन का सदा हो एक मिशन, मोमिन का सदा हो एक मिशन, इस्लामी वतन इस्लामी वतन। मोमिन का सदा हो एक मिशन, इस्लामी वतन इस्लामी वतन। ये दीन के सच्चे दाई हैं, ये दीन के सच्चे दाई हैं, इस्लाम के ये शहदाई हैं। इस्लाम ये दीन के सच्चे दाई हैं, इस्लाम के ये शहदाई हैं। ये तर्ज अमल में दाना है, मकसद के लिए सौदाई है। ये तर्ज अमल में दाना है, मकसद के लिए सौदाई है। तो सन्नाटे में शेर व शायरी पढ़ने मजा आपने सबको जो है ना वो एक जिगराती तफक्कुर में डाल दिया कि आपकी अपनी वो है वो परख रहे हैं बैठे। ये दीन के सच्चे दाई हैं, इस्लाम के ये शहदाई हैं। ये तर्ज अमल में दाना है, ये तर्ज अमल में दाना है, मकसद के लिए सौदाई है। दिन रात के परवानों की तरह, दिन रात के परवानों की तरह रखते हैं दिलों में एक लगन। दिन रात के परवानों की तरह रखते हैं दिलों में एक लगन। इस्लाम के कुर्बातन मन धन, ऐ अहले वतन ऐ अहले वतन। इस्लाम के कुर्बातन मन धन, ऐ अहले वतन ऐ अहले चमन। मोमिन का सदा हो एक मिशन, इस्लामी वतन इस्लामी वतन। ये अपनी धुन में है पक्के, ये अपनी धुन में है पक्के। नौजवान लोग सुनते तो ज्यादा खुश होते हैं, सारे हैं। ये अपनी धुन में है पक्के, और वादों के भी हैं सच्चे, और वादों के भी हैं सच्चे। है फिक्र नजर में तहरीकी, है फिक्र नजर में तहरीकी, जज्बात भी रखते हैं अच्छे। है फिक्र नजर में तहरीकी, जज्बात भी रखते हैं अच्छे। इस दावत दीन में शाम व सहर, इस दावत दीन में शाम व सहर। है शाना बशाना भाई बहन, है शाना बशाना भाई बहन। इस्लाम पे कुर्बान तन मन धन, ऐ अहले वतन ऐ अहले चमन। मोमिन का सदा हो एक मिशन, इस्लामी वतन इस्लामी वतन। इल्जाम तराशी सब वो सितम, अपनों के भी सह जाते हैं सितम। इल्जाम तराशी सब वो सितम, अपनों के भी सह जाते हैं सितम। आलाम जमाना के कोबर लाते ही नहीं खातिर में गम। आलाम जमाना के कोबर लाते ही नहीं खातिर में गम। रखती है उन्हें फिर ताजा गम, रखती है उन्हें फिर ताजा गम। इस राह की सख्ती और थकन, रखती है उन्हें फिर ताजा गम। इस राह की सख्ती और थकन। इस्लाम पे कुर्बान तन मन धन, ऐ अहले वतन ऐ अहले चमन। मोमिन सदा हो एक जश्न, इस्लामी वतन इस्लामी वतन। ये दावत हक के रास्ते में, ये दावत हक के रास्ते में है मस्त कराम। ये दावत हक के रास्ते में है खास मुहिम में मस्त कराम। थकते ही नहीं ये कामों से, थकते ही नहीं ये कामों से। ये भूल ही बैठे हैं आराम, ये भूल ही बैठे हैं आराम। थकते ही नहीं ये कामों से, ये भूल ही बैठे हैं आराम। कुछ में आ जाए कभी कुछ खौफ नहीं, इस रास्ते में आ जाए कभी वो दारुल हसन। इस्लाम पे कुर्बान तन मन धन, ऐ अहले वतन ऐ अहले चमन। मोमिन का सदा हो एक मिशन, इस्लामी वतन इस्लामी वतन। एक जोश नया है रूह अमल, एक जोश नया है रूह अमल। इक़दाम पे रखते हैं ये नजर। एक जोश नया है रूह अमल, इक़दाम पे रखते हैं ये नजर। हर लहजा बदलती दुनिया के,
हालात रखते हैं ये खबर, हर लहजा बदलती दुनिया के हालात के रखते हैं ये खबर। इन इल्म अमल के फूलों से महकेगा कभी तो ये गुलशन इंशाअल्लाह। इन इल्म अमल के फूलों से महकेगा कभी तो ये गुलशन। इस्लाम पे कुर्बान तन मन धन, ऐ अहले वतन, ऐ अहले चमन। भाई हम सबका ख्याल रखते हैं। मोमिन का सदा हो एक मिशन, इस्लामी वतन, इस्लामी वतन। इस्लामी सकाफत से यारो, इस्लामी सकाफत से यारो, तहजीब चमन को बदलेंगे इंशाअल्लाह। इस्लामी सकाफत से यारो, तहजीब चमन को बदलेंगे। कांटों की चुभन के बदले, कांटों की चुभन को बदलेंगे, कलियों की ठुभन को बदलेंगे। इस्लामी सकाफत से यारो, तहजीब चमन को बदलेंगे, कांटों की चुभन को बदलेंगे, कलियों की ठुभन को बदलेंगे। आजादी इंसान के तारीफ, आजादी इंसान के तारीफ, ये तौक गुलामी के दुश्मन। इंसान आजादी है इंसान के तालिब, ये तौक गुलामी के दुश्मन। इस्लाम पे कुर्बान तन मन धन, ऐ अहले वतन, ऐ अहले चमन। मुकर्रर सदा हो एक मिशन, मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। कांटों की चुभन को बदलेंगे, कलियों के ठगन को बदलेंगे। आजाद ये इंसान के तालिब, ये तौक गुलामी के दुश्मन। इस्लाम पे कुर्बान तन मन धन, ऐ अहले वतन, ऐ अहले चमन। मोमिन का सदा हो एक मिशन, इस्लामी वतन, इस्लामी वतन। इस्लामी बसीरत से लोगों, इस्लामी बसीरत से लोगों, ये नज़्म हुकूमत बदलेंगे। इस्लामी बसीरत से लोगों, ये नज़्म हुकूमत बदलेंगे। कुरान की बालादस्ती से ये तर्ज अदालत बदलेंगे। कुरान की बालादस्ती से ये तर्ज अदालत बदलेंगे। दुनिया के अंधेरों में होगी तंदील मोहब्बत की रोशन। दुनिया के अंधेरों में होगी तंदील मोहब्बत की रोशन। इस्लाम पे कुर्बान मन धन, ऐ अहले वतन, ऐ अहले वतन। मोमिन का सदा हो एक मिशन, इस्लामी वतन, इस्लामी वतन। इस्लामी बसीरत से लोगों, ये नज़्म हुकूमत बदलेंगे। इस्लामी बसीरत से लोगों, ये नज़्म हुकूमत बदलेंगे। कुरान की बालादस्ती से ये तर्ज अदालत बदलेंगे। दुनिया के अंधेरों में होगी तंदील मोहब्बत की रोशन। इस्लाम पे कुर्बान तन मन धन, ऐ अहले वतन, ऐ अहले चमन। मोमिन का सदा हो एक मिशन, इस्लामी वतन, इस्लामी वतन। आखिरी बंद है ना, ऐ दीदा वराने कौम जरा, ऐ दीदा वराने कौम जरा, इन पर भी रखो कुछ नजरे करम। इन नौजवानों के लिए था, लेकिन नौजवान कोई भी नहीं। इंग्लिश में ऐ दीदा वराने कौम जरा, इन पर भी रखो कुछ नजरे करम। ये सिर्फ वो सफा के हैं रहबर, ये सिर्फ वो सफा के हैं रहबर। खामोश उठाए हैं परचम, ये सिर्फ वो सफा के हैं रहबर। खामोश उठाए हैं परचम। ये कौम जो मौका इनको दे, तोड़ेंगे गुलामी के बंधन। ये कौम जो मौका दे इनको, ये कौम जो मौका इनको दे, तोड़ेंगे गुलामी के बंधन। इस्लाम पे कुर्बान तन मन धन, ऐ अहले वतन, ऐ अहले चमन। मोमिन का सदा हो एक मिशन, इस्लामी वतन, इस्लामी वतन। और उससे हम लोग जो कुछ करते हैं उसका खुलासा समझ लें। हाथी के पाँव में सब लोग, ये नौजवान बैठे माशाल्लाह जी, फरोज भाई जान ने कमाल कर दिया, नौजवानों को जोड़ कर रख दिया। मैं भी शामिल हूँ, मेरा भी बात की शाही का तस्वुर के ख्यालात में भी है, सोचों में भी है। इत्तेहाद मिल्लत की बात करते हैं वक्त का तकाजा। खराज अकीदत है हमारी तरफ से। सुर्ख आंधी का सैले रवां था, की तरफ तवज्जो। सुर्ख आंधी का सैले रवां था और तूफान मगरिब जमा था। सुर्ख आंधी का सैले रवां था और तूफान मगरिब जमा था।
कश्मकश में थे सारे मुसलमान, कश्मकश में थे सारे मुसलमान, दीन से दूरियों का जमा था, दीन से दूरियों का जमा था, तुर्क आंधी का सैल रवा था और तूफान मगरिब जमा था। कश्मकश में थे सारे मुसलमान, दीन से दूरियों का जमा था। दीन व दुनिया को सबकी बनाने, दीन व दुनिया की सबको बनाने आए पैगाम हक वो सुनाए, उनका पैगाम बागे दरा था, उनका पैगाम बागे दरा था। नौजवानों के शक को मिटाने, नौजवानों के शक को मिटाने। वो जब दावत इस्लामी शुरू हुई थी, तहरीक इस्लामी शुरू हुई थी, उस वक्त मुसलमान नौजवान जो है ना कंफ्यूजन का शिकार थे। कोई कम्युनिज्म की तरफ जा रहा था, किसी की तरफ जा रहा था, कोई मस्जिद की तरफ था, कोई यानी कि लादीनियत की तरफ जा रहा था। तो उस वक्त ये तहरीक उठी थी और उस वक्त जो मौलाना मौदूदी साहब का जो लिटरेचर था, मुसलमान नौजवानों को यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से निकाल कर जो है इस्लाम की राह पर डाल दिया। शायर से शुरू यहाँ से मैं अर्ज करता चलूं कि फरूक भाईजान के दाता ससुर थे ना, उन्होंने मौलाना मोदी साहब से मिलकर जमात इस्लाम की शुरुआत की थी। जी, ये तारीखी शख्सियत है, इनके दादा ससुर थे। उन्होंने मौलाना मदुद्दीन हमद साहब मिलकर जमात इस्लाम की शुरुआत की थी। इसलिए मौलाना मुजाम मौली साहब इनके दादा ससुर थे, ठीक है ना। तो इसलिए इनके लोगों में दौड़ते खून में मौलाना मोदी साहब की मोहब्बत भी शामिल है, अकीदत भी शामिल है, जो अपने अल्फाज में बयान फरमा रहे हैं। इसलिए फरूक भाईजान मामूली आदमी नहीं है, ये जमात इस्लामी के रूह रवा के जो मालिक थे, ये उनके माशाल्लाह तर्जुमान भी हैं। उनके आवाज में, अल्फाज में, अंदाज में वो मोहब्बत महसूस होती हो। जी जी, दीन और दुनिया को सच्ची बनाने आए पैगाम हक को सुनाने, उनका पैगाम बांगे दरा था। नौजवान को मिटाने कौम तशकील में मुब्तला थी, कौम तशकील में मुब्तला थी। दीन से बेदार घर की फिदा थी, दीन से बेदार घर की फिदा थी। थी वो तहरीक ईमान वफाए, थी वो तहरीक ईमान वफाए। फिक्र मौजूदी की वो हवा थी, फिक्र मौजूदी की वो हवा थी। उनकी तफहीन कुरान अक़दस, उनकी तफहीन कुरान अक़दस है दलाइल का शहकार और बस। नौजवानों की फिक्र नजर पर ऐसी बंदी के सब गए खस। और अच्छा प्रोग्राम सुनाते भी हैं, सुनते भी हैं। जनाब मुफ्ती साहब, आइए जनाब साहब। बहुत शुक्रिया आपका जी। देखिए जी, जवानी का ताल्लुक उम्र से नहीं हुआ करता, जज्बात से, ख्यालात से, एहसासात से हुआ करता है। जो माशाल्लाह बयान फरमा रहे थे फरूक भाईजान भी सभी नौजवान बैठे हैं, इनके जज्बात नौजवान है। खुद कैसे बुजुर्ग भी नौजवानों भी शामिल होते हैं और बड़ी खुशी महसूस करते हैं। मैंने इसलिए कहा था, कभी नौजवान मुस्लिम तकब्बुर भी किया तूने, वो क्या लफ्ज़ था जिसका है टूटा हुआ का। बाज़ शख्सियत है, अपना कलाम पेश करना चाहते हैं। आइए मौलाना साहब। मेरा कोई कलाम नहीं है, मैं आपको चंद बातें सिर्फ सुनाने आया हूँ। तो शायर ने जब डिमांड की ना कि चाय, तो शरीफ और इस्लामी शायर चाय से चार्ज हो जाते हैं और बहुत सारे शायर जो होते हैं वो बंग पी का चार्ज होता है। वो सारे बादा तो शायद वाह से चार्ज होते हैं। एक जो बंग पीने वाला आदमी चर्सी जो था, वो दीन की तरफ लग गया, तबलीग के साथ लग गया। तो वो साथी उसको बार बार कहते थे कि बशीर भाई आप अपनी कारगुजारी बयान करें ना, आप पहले चर्च पीते थे और अब आप नेक हो गए हैं। तो वो कुछ 100 जगह ये बयान कर चुका था। तो आखिरी दफा उसने बयान किया कि मैं चर्च पी के इतना बदनाम नहीं हुआ जितना छोड़ के बदनाम। तो दरमियान में कोई अगर लतीफा आपको जरूरत पड़े इंशाल्लाह सुनाएंगे। तो मिर्जा वो क्या कहते हैं उसको, जफर जो शायर थे बहादुर शाह जफर, उनकी एक गजल है वो मैं सुनाता हूँ।
لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیا میں، کس کی بنی ہے آن میں پائیدار میں۔ آگے کیا شعر ہے؟ 4 دن مانگ کے لائے تھے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ بلبل کو باغباں سے گلا نہ صیاد سے، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور کیا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ کبھی حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں، کبھی حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں، سجدے تڑپ رہے میری زمین نیاز میں، کبھی حقیقت منتظر تو بچا بچا کے نہ رکھی سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو مزید تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں، کبھی حقیقت منتظر نہ کہیں جہاں میں ملی، جہاں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اب بندہ نواز میں، نہ وہ عشق میں رہی نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ عشق میں رہی نہ وہ عشق میں رہی نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ خمر حسن میں رہی جو میں سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل ہے سنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، جو میں سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، کبھی حقیقت منتظر نظر آنا پاس مجاز میں۔ اب بھی آخری لمحات ہیں، چلیں ڈاکٹر صاحب کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک، مشاعرہ میں کچھ ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ واہ کرنے والوں کا وہ بات جو نکاح کرتا ہے عمر بھر ہاں ہاں کرتا ہے، یہ افسر کے ساتھ ہے چمچہ ہر وقت واہ واہ کرتا ہے۔ میں بھی کچھ علامہ اقبال کے تنقید پڑھنا چاہتا ہوں۔ جی آجائیں۔ اپنا تعارف بھی کرا دیں۔ میرا نام محمد اکرم چغتائی اور برمنگھم فلم روڈ پہ رہتا ہوں اور پیغام اسلام مسجد میں دعا کرتا ہوں۔ ناتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، ناتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے ہار کیا تھی، ناتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی،
تمہارے بیامی نے سب راز کھولا، تمہارے بیامی نے سب راز کھولا، سب راز کھولا، خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی، خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے حال کیا تھی، ناتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، تعامل تو تھا رکھتے ہیں، سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ زمانے کے چکھا ہے، نشب و فراز سے واقف ہیں، کیا کہتا ہے حسن یوسف کی قسم واقف زندہ ہیں ہم نے دیکھے ہیں زمانے کے نشب و فراز۔ آپ نے واقعی زمانے میں چکھے میں دیکھا نشب و فراز، حالات کو چکھا ہے، سختیوں اس کو برداشت کنکن بن کے نکلے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ رنگ لاتے ہی نہ پتھر پہ کس جانے کے بعد، ضرور ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ اب پروفیسر سائیکسٹ بھی ہیں، سائیکولوجسٹ بھی ہیں، ہر بات کو دلائل سے کرتے ہیں، ریفرنس سے کرتے ہیں، بھرپور بولتے ہیں، بے تکان بولتے ہیں۔ اس ملک میں بھی مجھے 16-17 سال کے نوجوان لگتے ہیں۔ میرے پاس پروفیسر ہیں، بہت احترام کے ساتھ پروفیسر محمود رضا صاحب۔ جی صاحب اچھا تجربہ ڈاکٹر صاحب چلو جناب صدر، جناب معزز حضرین، اس سے پہلے کہ میں اپنے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک بات کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی محفل ہو، بحث و مباحثہ ہو، تقریری مقابلہ ہو، بالکل نعت کا مقابلہ ہو، سیرت کا مقابلہ ہو، مناظرہ ہو، مشاعرہ ہو، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اس کے کچھ اصولوں کو اگر اس میں سے نکال دیا جائے، اس کا کچھ پروٹوکول ہوتا ہے، تو پھر نہ وہ مشاعرہ رہتا ہے اور نہ وہ محفل جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہوتی ہے وہ بھی نہیں رہتی۔ لہٰذا میری التماس ہے کہ جو مشاعرے کا پروٹوکول ہے جو صدیوں سے چلا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کو برقرار رکھنا چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ مشاعرہ ہوتا کیا ہے اور اس کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے۔ میں یہ بڑی معذرت کے ساتھ جو میں نے خدمت میں پیش کی ہے۔ جناب صدر، ایک قطر ہے، یہ تو بس نظر کا سراب ہے، یہ تو بس نظر کا سراب ہے، نہ یہ نیند ہے نہ یہ خواب ہے، یہ تو بس نظر کا سراب ہے، نہ یہ نیند ہے نہ یہ خواب ہے، اور جس کے لفظ و لہجے میں ہے چبھن، جس کے لفظ و لہجے میں ہے چبھن، وہ بھی خود کو کہتا غلام ہے۔ یہ تو بس نظر کا سراب ہے، نہ یہ نیند ہے نہ یہ خواب ہے، جس کے لفظ و لہجے میں ہے چبھن، وہ بھی خود کو کہتا غلام ہے۔ مہربانی، غزل کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ صدق دل سے جو تیرے ہاتھ دعا تک پہنچے، صدق دل سے جو تیرے ہاتھ دعا تک پہنچے، پھر یہ ممکن ہے تیری بات خدا تک۔ صدق دل سے جو تیرے ہاتھ دعا تک پہنچے، پھر یہ ممکن ہے تیری بات خدا تک پہنچے، اور شعر سنیگا کہ سارا گلشن ہی معطر ہو یہ ممکن تک ہے، بندی صاحب کہ سارا
गुलशन ही मुअत्तर हो ये मुमकिन तक है, पहले तासीर गुलाबों की हवा तक हो। सारा गुलशन ही मुअत्तर हो ये मुमकिन तक है, पहले तासीर गुलाबों की हवा तक पहुंचे, और कर्वे मलबूस किसी नंगे बदन को तो भी, कर्वे मलबूस किसी नंगे बदन को तो भी, इससे पहले कि कोई हाथ दबा तक पहुंचे। कि तेरी नेमत के खजानों पे है बंदे का रिज़्क़, फिर कैसे तेरा खल्क़ खुदा तक पहुंचे, और कब मेरे शहर में उभरेगा अदल का सूरज, कब मेरे शहर में उभरेगा अदल का सूरज, कब कोई जुर्म यहाँ अपनी सदा तक पहुंचे। सिर के दिल से जो तेरे हाथ दुआ तक पहुंचे, फिर ये मुमकिन है तेरी बात खुदा तक। सारा गुलशन I hope you understand Arabic. You can translate. If somebody translate, that would be. Actually, this qasida, it's about Al-Masjid Al-Aqsa. And it's very long. And how the Sha'ir Palestinians, he called Ibrahim Tamimi, and he is talking to the Islamic or Muslim leaders. The Muslim leaders. So he starts his qasida, أعيرونا مدافعكم ليوم لا مدامعكم. Lend us your tanks, not your tears. Just for one day. That's what he said. أعيرونا وظلوا في مواقعكم. Let us and stay where you are. Don't worry, we will do the mission. بني الإسلام ما زالت مواجعنا مواجعكم. Our tears are your tears. مصارعنا مصارعكم. إذا ما أغرق الطوفان شارعنا سيغرق منه شارعكم. يشق صراخنا الآفاق من وجع فأين ترى مسامعكم. Our pain and shouting, everybody can hear it. Where is your ears? Why you don't listen? ألسنا إخوة في الدين? We are brothers in religion. قد كنا وما زلنا فهل هنتم وهل هن؟ أنصرخ نحن من ألم ويصرخ بعضكم دعنا. We are shouting from pain and you shouting leave him, leave him. أيعجبكم إذا ضعنا? Are you happy if we lost? أيسعدكم إذا جعنا? Are you happy if we in hunger? وما معنى بأن قلوبكم معنا? What does it mean when you say our heart with you without action? لنا نسب بكم والله فوق حدود هذه الأرض يرفعنا. وإن لنا بكم رحمة أنقطعها وتقطعنا معاذ الله. إن خلائق الإسلام تمنعكم وتمنعنا. The ethics of Islam stop us and don't allow us to cut our relationship. ألسنا يا بني الإسلام إخوتكم؟ أليس مظلة التوحيد تجمعنا؟ أعيرونا مدافعكم. رأي الدمع لا يشفي لنا صدرا ولا يبري لنا جرحا. أعيرونا رصاصا يخرق الأجسام. لا نحتاج لا رزا ولا قمحا. Just أعيرونا your tanks, your weapon. We don't need rice or oats. تعيش خيامنا الأيام لا تقتات إلا الخبز والملح. Our tents living for days and days
and just eat bread and salt. فليس الجوع يرهبنا ألا مرحى له مرحى. We don't scare hunger. It's welcome with the hunger, but the dignity. بكف من عتيق التمر ندفعه ونكبح شره كبحا. أعيرونا وكفوا عن بغيض النصح بالتسليم ننقة ذلك النصح. أعيرونا, give us, lend us your thanks and stop saying to us, give up. We will never give up until we are liberated. ننقة ذلك النصح. We hate this advice from you. أعيرونا ولو شبرا نمر عليه للأقصى. أتنتظرون أن يمحى وجود المسجد الأقصى وأن يمحى? Do you wait until they demolish the Aqsa? أعيرونا وخلوا الشجب واستحيوا سئمنا الشجب والرلحة. I think this is enough. It's very السلام علیکم. ہم کی کوشش ہے کہ خاک کے پتلے کو علم و آگہی دیتا ہے کون. خاک کے پتلے کو علم و آگہی دیتا ہے کون. دل کو ایمان و یقین کی روشنی دیتا ہے کون. نیند کی آغوش میں آسودگی دیتا ہے کون. کر کے پھر بیدار ہم کو زندگی دیتا ہے کون. احسن تقویم کی دے کر اسے شان عظیم. احسن تقویم کی دے کر اسے شان عظیم. قطرائے ناپاک کو پاکیزگی دیتا ہے کون. اور ظلمتوں کو چیرتی ہے کیسے سورج کی کرن. ظلمتوں کو چیرتی ہے کیسے سورج کی کرن. روشنی کو تیرگی پر برتری دیتا ہے کون. ظلمتوں کو چیرتی ہے کیسے سورج کی کرن. روشنی کو تیرگی پر برتری دیتا ہے کون. اور خشک ٹہنی کی طرح جب گھٹ کے ہو جاتا ہے چاند. خشک ٹہنی کی طرح جب گھٹ کے ہو جاتا ہے چاند. رفتہ رفتہ اس کو پھر سے چاندنی دیتا ہے کون. رفتہ رفتہ اس کو پھر سے چاندنی دیتا ہے کون. شعر ہے کہ پھولتے ہیں ایک ہی وہ شاخ پر دونوں. ایک پھولتے ہیں پھوٹتے ہیں ایک ہی وہ شاخ سے دونوں مگر. پھوٹتے ہیں ایک ہی وہ شاخ سے دونوں مگر. خار کو سختی تو گل کو نازکی دیتا ہے کون. خار کو سختی تو گل کو نازکی دیتا ہے کون. کون جگنوں کو لڑاتا ہے اندھیری رات سے. جگنو بھائی واہ جگنو بھائی واہ. یہ جگنو صاحب کو داد مل رہی ہے نا مجھے. دونوں کو کون جگنوں کو لڑاتا ہے اندھیری رات سے. کرم کے کمزور کو تابندگی دیتا ہے کون. کرم کے کمزور کو تابندگی دیتا ہے کون. اور مردہ دل کو کر کے القا مجدائے لا تقنطو. مردہ دل کو کر کے القا مجدائے لا تقنطو. اپنی رحمت کی نوید سرمدی دیتا ہے کون. اپنی رحمت کی نوید سرمدی دیتا ہے کون. کون کرتا ہے عطا
عاشق کے دل کو اضطراب کون کرتا ہے عطا عاشق کے دل کو اضطراب حسن کو نازو ادائے دل بری دیتا ہے کون حسن کو نازو ادائے دل بری دیتا ہے کون شیر عرض ہے کہ اوک بھر مانگیں تو زمزم کون کرتا ہے عطا اوک بھر مانگیں تو زمزم کون کرتا ہے عطا آگ لینے جائیں تو پیغمبری دیتا ہے کون آگ لینے جائیں تو پیغمبری دیتا ہے کون اور کون سنتا ہے دعائیں نیم شب عارف تیری کون سنتا ہے دعائیں نیم شب عارف تیری عارف پر تاثیر و چشمے شبنمی دیتا ہے کون عارف پر تاثیر و چشمے شبنمی دیتا ہے کون نعت رسول پاک حضور آپ کی رحمت محیط کون و مکان حضور آپ کی رحمت محیط کون و مکان حضور آپ کا رتبہ برائے وہم و گمان حضور آپ کا رتبہ برائے وہم و گمان حضور آپ ہیں بعد از خدا بزرگ ترین حضور آپ ہیں بعد از خدا بزرگ ترین حضور آپ کی عظمت سے عظمت انسان کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں مرنے کے بعد کوئی پوچھے تو کہنا وہ نعت پڑھ رہا تھا دربار مصطفیٰ میں وہ نعت پڑھ رہا تھا دربار مصطفیٰ میں مرنے کے بعد اگر کوئی پوچھے تو کہنا وہ نعت پڑھ رہا تھا دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں اور بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں اور بن مانگے مل رہا ایمان مل رہا اور کیا ہمارا جی بن مانگے مل رہا ہے دربار ہمیں اپنے کلام کے ساتھ اور اپنی باتوں کے ساتھ اپنے عمل کے ساتھ اس دین کو مؤثر انداز سے انسانوں تک وہ انسان مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں پہنچانے کی توفیق عطا فرما ہمارے کلام میں ہماری زبان میں اثر پیدا فرما تقویٰ پیدا فرما ہمارے قلوب کے اندر پاکیزگی عطا فرما ہمارے آنکھوں کے اندر زبان کے اندر اور ہمیں باکردار رہ کر اس معاشرے کے اندر نور کی کرنے دکھانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اپنے اس دین پر ہمیں آخر دم تک استقامت کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما اس دین کی خاطر ہمیں اس طرح منظم ہونے کی ایک جماعت بننے کی توفیق عطا فرما جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بنانا چاہتے تھے اور بنا کر چھوڑ گئے تھے اور ہمیں متفق اور متحد ہو کر دین کو غالب کرنے کی اس تحریک کا ساتھی اور معاون بننے کی توفیق عطا فرما ہماری دعاؤں قبول فرما اور ہماری پریشانیوں کو دور فرما صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم